Plots for sale at Dhargal, just 5 kilometers from Mopa Airport. Plot size from 230 to 300 square meters. Starting from just 15,000 rupees per square meter. Call now. Traditional fishermen from Vasco say that the government must not allow the expansion of coal handling companies or enhance the limit of handling coal at port. Fishermen said that various fishing bodies have already filed case against JSW expansion plan in the NGT. जो पळय वास्कोन आतां कोल हँडलिंग जो पळय तेणें वाडयला तेका लागून आमी सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांनी केस मांडलेली आहा आनी एक केस आमची जाली नेक्स्ट केस आहा आमचे फुडल्या म्हयन्याक एडवोकेट आमकां सांगपा येयलोले आयज की केस खंय पावल्या आनी कितें जालें जाल्यार आमी एक गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट कोत्ताय जशें जेन्ना ड्रेजिंगाचेर केस ओल्ड क्रॉसान आनी बायणार रापणकारान मारलेली एनजीटीन ती आमच्या फेवरान जाली आनी आमी मागताय आमकां दिसता सगळे गोंयकारांक हिवूय केस आमच्या वद्दान जातली कित्याक जें पळय आयज गव्हर्मेंट करूं सोदता आनी हँडलिंग जें पळय इतलें हाडूं सोदता तेजेर आमी केस मारलेली आहा आनी आमचे बारा देव आहा आमच्या नुस्तेकारां बारा देव आहा कित्याक आमकां नाका हो कोल आनी वाडलेलो हांव एक ट्रेडिशनल फिशरमॅन आख्ख्या गोंयच्या लोकांक पण एक रिक्वेस्ट कोत्ता हो इफेक्ट फकत नुस्तेकारांकूच जावपाना हो इफेक्ट आख्ख्या गोंयकारांक जातलो आयज जरी तर आमी जागृत जायनाय जाल्यार हेजे मुखार आनी केन्ना जागृत जावपानाय सो हांव मागतां सगळ्या गोंयकारां कडेन जशें की आमचे टुरिजम जे पळय टुरिजम चलयताय दर्यादेगेर तांकांय इफेक्ट जावपा आहा म्हण आमच्या एडवोकेटान सांगलेलो आहा जाल्यार आयज सगळे नुस्तेकार जितले आमचे आनी उरलेले आहाय आमचे भाव तांकांय आजून तेजो इम्पॅक्ट खबर ना हे भाशेन जेन्ना आमी केस मांडली म्हणसोर आमकां नुस्तेकारांक कळोन येता की तेजो इम्पॅक्ट कितें जातलो तो सो हांव आमचे थोडे दुस्तेचे भाव जावं ते बोटकार जावं ते दुसरे रापणकार जावं हे सगळे उरले तांकडे एक रिक्वेस्ट कोत्ता की आमी सगळे एकठांय जावन आजुनूय आमी केस तरी ऑलरेडी मांडलेली आहा हे थोडे आमचे वास्कोचे सोसायटी सगळे एकठांय करून तशें आमचे गोंयचो एकवट हे सगळ्यांक धरून आमी केस मांडलेली आहा आनी केस ती चालू आहा हेजे फुडें जरी तर आमकां कितेंय जायें गरज पडली जाल्यार आमी आमच्या गोंयकार भावांक टॅक्सीकारांक आनी टुरिजमाक सगळ्यांक उलो मारतले आयज आमी सगळे एकठांय जाले की आमचेर एक बरें मारेकार दुयेंस येवपा आहा आमचेर न्हू पूण आख्ख्या गोंयच्या लोकांचेर कित्याक हो आतां हो कोळसो 13 मॅट्रीक टन गोंयांतसून वयता तो 136 मॅट्रीक टन गोंयांत कोळसो येवपा आहा आनी हेजे वरवीं सगळे आख्खे गोंय पोल्युशन जावपा आहा सगळ्या लोकांक हे मार टॅक्सीवाल्यांक ट्युरिजमाक ऑटो एक्सपोर्ट्सांक आनी सॅक ओनरांक सगल्यांक आनी गोंया वयर सगळे सुवातेर रावतल्यांक कित्याक हो कोळसो दर्यादेगेर वयतना पूण आख्खेच रस्त्यांनी आतां व्हडले व्हडले रस्ते बांदले तितूंतल्यान वयतलो आनी तेजो दास्ट आख्खे गोंयांत पसरतलो आनी सगळे गोंयकारांक हें दुयेंस आतां सुरवात जावपाचें आसा तें मारेकार ताका एक दुयेंस तर आमकां कुडीक जालें आमी ताचो पयलोच उपाव घेयना जाल्यार जायते मेजर जातकूच कितलेय पयशे मोडून आमी तजवीज केली तें बरें करपाक जाल्यार बरें जायना तेच भाशेन आतां तरी आमी सगळे गोंयकार उठोन हो कोळसो आनी डबल ट्रॅकिंग आनी सगल्यो वस्तू बंद करिना जाल्यार फुडाराक आमकां आनी उपाव वचोना कित्याक सगलो गव्हर्मेंट हे आपणाच्या हातीन करतले आनी सगळे आमचे लोकांक मरण येतलें त्या पासत गोंयकारांक सगल्यांक लागीं हो म्हजो उलो हे दुयेंसाक आमी पयस करूंक सगळे एकठांय येवया आनी हे दुयेंसा वयर झगडया. That the port limits are declared under a law which is the Indian Port Act 1908 and under section 2 of Major Port Trust Act of 1963. Both these laws, one is a British time law, another is when the country just had gotten independence. So the situation over back then was very different than what we are today, and we as a democracy has also grown, and the dependency
on natural resources. Like fish is completely dependent on a clean and green environment and a clean ocean and a healthy ocean. So taking all these points in consideration, if somebody is declaring a blanket port limit over an area which is important for fisheries, which is important for tourism, this has to be rethought. And also the manner in which it has been done is that the port limit itself was not on public domain. It has come under an RTI when people wanted to approach the court for a different issue altogether. Then all of this is coming to the public domain, and people are having people are having at least a word or dialogue about it. Now we do not know how to understand this, because simply the fisher folks that I represent do not have the capacity to interpret it, because it is very difficult. Like it gives a GPS value of this much to the west, to the right. Now whose responsibility is this to come on the ground and explain them? That is first. Second is that India is a party to a lot of international convention which has held public hearing, the public discourse of environmental decision making as the core of such treaties, like the Rio Convention, like the Paris Climate Agreement. So if this is what the India as a government is committing to the international community, then why on ground the implementation is different? It doesn't match. There is a lot of inconsistency between what we are promising the international community in terms of India's commitment to climate change, whereas what we are doing on ground. Third point that I would like to make is that a port is a commercial activity to begin with. A port, the benefits that are accrued or derived from the port is a very short-term benefit, but the impact of its pollution is very long-term. Now, if you put port development and fisheries together, it has to go hand in hand. It cannot be such that the ports will exist at the cost and extinguishing of the fisheries sector completely. So where would 80,000 to 1 lakh people go? The port does not have a solution to replicate the livelihood that is already there, which is based on clean and green environment, which is based on the health of the ocean, who have been the custodian of the ocean and the environment. Fishermen across the world has been seen, artisanal fishing has helped the biodiversity, it has helped the economy, and it is not as exploitative as large scale fishing that we see. So given all of this consideration, it has to be a sustainable development. We cannot say no to ports, but we can certainly say development of port in such a way that it extinguishes the other sustainable economic means like fisheries. So that is wrong. And we are at a stage today where we are reaching 40 degrees in the month of March in Goa, which is unnatural to begin with. And the IPCC report, recent IPCC report, has already said that we have already crossed the threshold of 1.3 degrees climate rise. So we are not in a climate change situation, but we are in a climate catastrophe situation. And all this climate change, climate catastrophe are very blanket statements to make. But when you see the trickle down effect, you will see that major infrastructure projects are being built in a way which is devoid of public consultation, which is not what the public want. Then who are you doing it for? Like if you read the EIA reports, you will find a lot of misleading information and copy-paste information from other projects in other states. So I won't go much deep into it because the case is sub judice, but overall the point is that these are done in a very lethargical ways. The EIS does not reflect the real ground situation, and it is not wrong to say that just to avoid the rehabilitation and resettlement package to the fishermen, they are completely not acknowledging the presence of them. That is very alarming. That's why the main issue that why these fishermen are aggrieved and why they want more information and transparency in terms of documents in the upcoming other two projects with regard to redevelopment of berth 8 and 9 and the capital dredging. So it's an earnest request on behalf of the fishermen, if the government can be more transparent. To begin with, MPA, the Mormugao Port Authority, makes their website operational, and all such information should be there prima facie on the website, and people don't have to chase behind RTIs to get such information. All are said as strategic importance project. We might invite more trouble than the solution. So here we are not to fight the government, but here we are to aid and help the government to make better decisions. The government is also a representation of one part of us, right? So we are not in an advisorial position anyway.
We are just looking how to solve the issue so that everybody can exist peacefully and sustainable development can happen in terms of what India commits to the foreign countries and the foreign treaties. गोंयचो राखणकाराचे फुड्यान गोंयचो एकवट ह्या एसोसिएशनांनी सगळ्यांनी जिंदालाचें एक्सपान्शन प्लॅन चॅलेंज केलेलें आसा आनी आमी हें एक्सपान्शन प्लॅन कित्याक चॅलेंज केलेलें आसा कित्याक जे पळय ह्या रिपोर्टान जे 10 किलोमिटराची स्टडी पळय करपा जाय तेंच्यांनी करूंक ना सारकी जे कोरल रीफ आहा जे मरीन स्पिशीज आहा जे लोकांची घरां आसा लोकांची धंदो आसा फीश ब्रिडींग एरिया आसा फिशींग झोन आसा हे सगळें त्या रिपोर्टान कांय मेन्शन करूंक ना सो आमी म्हणटा सरकाराक की जेन्ना 4 मिलियन मेट्रीक टन ऑफ कोल तुमी हँडल करपाक जावना जेन्ना वास्कोकारांक त्रास जालेले आहा जे मुरमुगांव रावपी लोकांक त्रास जालेले आसा तालुकांत तेन्ना तुमी हे एडिशनल 13.9 मिलियन मेट्रीक टन कशें एक्सेप्ट करता आयज लोकांनी मुरमुगांव तालुकांत कशें रावपाचें मास्क घालून भोंवपाचें या कॅन्सरान मरपाचें हें सरकारान सांगपा जाय जेन्ना गोंयची स्टेट इतली धाकटी आसा जेन्ना कोल कन्जम्पशन गोंयान मिनिमम आसा तेन्ना गोंय तुमी कित्याक हें हब करपाक सोदता जेन्ना स्टील प्लांट दुसऱ्या स्टेटान आसा आनी स्टील प्लांट एकूय गोंयान ना तुमी हे कोल कित्याक लागून हाडटा बरें मुरमुगांव तालुकाकूच इफेक्ट जावचें ना जेन्ना रेल्वे डबल रेल्वे आख्खे मोल्यांतल्यान भायर वयता आनी जेन्ना ट्रक रस्त्यांतल्यान वयतले तेन्ना सगळ्या गांवांक त्रास जातलो कित्याक कोल आसा तो अल्ट्राफायन पार्टिकल आसा आनी तो अप टू 10 किलोमिटर उडटा आतां जसो आमी गांवचे लोक कांसावली वेलसांव पळय रावता त्या एरियांनी जे ट्रेनांतल्यान पळय कोल वता त्या एरियांनी जाग्यांनी पळयलें जाल्यार आख्खे झाडाचेर कोल डस्ट आसा म्हळ्यार हो इम्पॅक्ट हें सरकार गोंय सगळें काबार करपाचो प्लॅनिंगाक आसा या हो गोंय राखपाचो आसा सो हांव मागता प्रमोद सावंताक आनी स्पेशली आमचे तालुकाचे 4 MLAक हें जे पळय एक्सपान्शन प्लॅन आसा हितून तूंय मरतलो आनी आमीय मरतले कित्याक कोल पळय आहा तुका एग्जाम करचो ना कित्याक वारो पळय आहा तूंय सेम ब्रीड करतलो आनी आमी वारो सेम ब्रीड करतले सो हांव मागता तुमचे फ्युचराक आनी तुमचे फॅमिलीचे फ्युचराक आनी आमचे गोंयचे फ्युचराक लागून हें जे पळय एक्सपान्शन प्लॅन आहा सरकारान कॅबिनेट डिसिजन घेवन एक्सपान्शन प्लॅन ड्रॉप करचें हांव सरकाराक मागता एक सायड सायंटिस्ट म्हणटात की वी आर हॅविंग ऑलमोस्ट 1.5 डिग्री रायज इन टेम्परेचर आनी जोरी टेम्परेचर वाडीत गेलो तेन्ना आमकां सायक्लोन सी लेवल रायज जावपाचें आसा सायंटिस्टान म्हणलेलें आसा की गोंयान जे पळय कोस्टल सिटीज आसा लायक वास्को लायक पेंजीम लायक म्हापसा जे पळय एरिया आसा ती उदकान वचपाची आसा म्हण आनी जोरी सरकार हें लायटली घेता हें चुकीचें आसा कित्याक हें जावपाचें आसा जायते कोस्टल सिटीज नॉट ओनली इन गोवा इन इंडिया लायकली टू गो अंडर वॉटर बाय 2030 सायंटिस्ट म्हणटा बट ही सरकारान सागरमाला प्रोजेक्ट हाडीत रावले आनी कोस्टल एरिया डॅमेज करून ती CRZ आहा ती CRZ भायर काडून सगळे भायर काडून तेंच्यांनी हें केलें जाल्यार आमकां म्हाका दिसता ही कोस्टल लायन काबार जातली CRZ कित्याक लागून येयल्लो टू प्रोटेक्ट द कोस्टल to protect the coastal communities and the fragile ecosystem of the coastal areas. कोणी coastal areas ती coastal areas आयज काडली जाल्यार CRZ काडलो जाल्यार पोर्ट लिमिटा लागून हें फ्रजायल इकोसिस्टमाचें जातलें कितें म्हळ्यार सायंटिस्ट बाय 2030 म्हणटा तुमी एस्केलेट करता हें डॅमेज यू आर एस्केलेटिंग द प्रोसेस फास्ट रादर डिलेईंग इट सो गव्हर्मेंट हॅज टू थिंक why also there is sea level rise, why there are beaches why there is so much sand erosion taking place in Goa, why there is cyclone taking place in Goa, why there is rain taking place in Goa so much. All these studies government has to do it before it's too late for Goans.